warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are in good condition so you can study the lesson well. In this episode, this first episode, we'll talk about narrative text. Narrative text is a text that tells us story. The main purpose of the narrative text is to entertain the readers. It can also educate the readers. Good stories usually have moral values which are important for us in our life. Jadi pada episode pertama ini, saya akan menjelaskan tentang narrative text. Narrative text adalah teks yang berisikan cerita, kisah atau dongeng, yang tujuan utamanya adalah menghibur pembaca. Tapi selain itu, narrative text juga bisa mengedukasi, bisa mendidik pembacanya. Karena dalam cerita-cerita yang baik, biasanya ada nilai-nilai moral yang penting buat kita dalam kehidupan kita. Today, I have Anggi to help me. She will read an example of a narrative text. Hari ini saya dibantu oleh Anggi, dan Anggi akan membacakan contoh dari sebuah narrative text. Anggi, please read the text. Hello everybody, let me introduce myself. Hi, my name is Anggi Utami, and here I will read the example of narrative text. The title is Cinderella. Once upon a time, there was a girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They treated her badly. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. But her stepsister would not let her go. Cinderella was sad. The stepsisters went to the ball without her. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her and then married her. They lived happily ever after. Thank you very much, Anggi. Anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari narrative text. Narrative text biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, pendahuluan, yang menjelaskan tentang waktu kejadian, tempat, dan pelaku dari cerita tersebut. Dan yang kedua adalah complication, permasalahan yang timbul dalam cerita itu. Yang ketiga adalah resolution, penyelesaian masalah yang timbul dalam cerita tersebut. Dan ada sebagian orang ada yang keempat, optional, kadang-kadang bisa ada, bisa tidak, yaitu disebut reorientation. Berisi penutup atau kesimpulan atau penjelasan tentang nilai moral yang ada dalam cerita itu. Boys and girls, that's all for today. Please stay safe and keep your spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.